Alright, may gabi mga amigo, June 5, 2025, ating vlog karon pahabol ta, 9 PM draw. So, mag-recap lang ta sa mga resulta. Sa 2 PM to 47, 2 PM, 156, 5 PM. So, magpahabol ta, 5-6 ang ato ang peer guide, tapos daog last to. So, congratulations. Congrats, daog na punta. Og last to, nga 5-6, og peer guide, pasok. So karon padayon ta per guide natay per guide karon nga 86 og 03 pwede mo all. So akong kombinasyon ni ani 086 486 403 og 803. Tol pwede nyo last 2 sa lugay na last 2 86 03 og 68 og 30. So karon ato best pick yan eh nasa koy ko ninyo naasa koy ihatag sa inyo ha. Kito 47 i-plus mo na is 13. Dito mo kon 13 i-plus ato 13. 156 plus ato 12. So atong pangitaw ni ini is 14 nga kombinasyon kung i-add nato 14. So pasok na tong 086. Kung namo sakto pa marsing 14, pasig na mo i-maintain na paresin ninyo na. So kini ako base na po sa guide po ni. Ang 14 siguro 743 na 743 653. Oh, balikin na to akong mga kuan gaya na katong i-add na to 14 labi na katong 653 kana pwede ka pa siya. So karon man ako bispik 086 ang plastara po ini 068. So ang kuan 403 ang plastada ni ani is 043 target rumble. So mo ni akong pinakakuan pero ako plastada pa target ni 608 o 043. Okay. Ay, pero ito gamay. Okay, kana siguro mga amigo. Oh, good luck.